Disini bagwi poila 1967 chini dapiang ke fifth schedule ponchom tokosi abo bai guri laita paro bo kormachari bai yang thangmaya ang ba chakri bo khaya ke ba guri laika ulo apro meghalaya shillong assam khob assam ni capital shillong the MP Professor G.G. Swell tongo abo bai thamai malayoi fifth schedule bo mung sakroi jongbo Khasi Hills Jointia Hills Rock Upper Lusai Hills Mizoram Upper Lusai Hill ADC no Upper Brau sixth schedule ni tola enang narau ko sixth schedule no kaidi kintu Tripura kaisa राजतंत्र जखन भारत संविधान नाम जागो त्रिपुरानि बुमुं क्रय अबनि बै सिक्स शेड्यूल खबनानै अब सम्भव अंगिया आइपनो भारत संविधान 49 त्रिपुरा को मार्जार अंका इंडिया बाय अब होइतेनो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स अंका अब टेक्निकल पॉइंट ऑफ सिक्स या अनि साननि कब अरनो जे फाइनली जों फिफ्थ शेड्यूल खाइते सचिनलाल सिंह चीफ मिनिस्टर द्राव बाबू बाय जों कनै थाङै सर वी डिमांड फिफ्थ शेड्यूल अपनो जों साग्रा खाता नों बाहाय दं खानदे दं अबते रुता सामने जों डाइरेक्ट अपरो बिनि न उरसे फायर सर्विस नि या आरो दङो जे बनसुंखा फिफ्थ शेड्यूल जों रेडी जों ड्राइवर कायसा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड नांगौ अब जों साइमानो वीर चंद्र देव वर्मा सीनियर मोस्ट एडवोकेट अब तिनि करेका बिनि नगा जुगोजों आजुगै बोतेरु सालायो बबो कॉन्स्टिट्यूशनल पेपरो लॉ पेपरो बिनि जों स्रोङो बबो बच्चालो यहाँ डिग्री गनां दशरथ बाबुरक बनो दादा दादा मा दङ उपसिनिया बराबाय जों आचुक लाइत्रङो हाय मा खालायनो मास मा खालायगोन त्रिपुरानि कलक कबें मा हिंग्रा का जों बो सिखलाबा लें माने फाया लें से लें माय आंबो कामबो लें माय अंखलाय कायसा टारगेट वी मस्ट अचीव आवर डिमांड चीनी जे दाबी चीनी तिप्रसा रोग जे तबो लें चीनी अस्तित्व क्रय खा अबले जों लुगै दंले मेजॉरिटी रोग फाय जोंनो ग्राच खायखा चीनी जत मानथाय नायखा संविधान आइन ताइन क्रय खा त्रिपुरा फायखा मास माखाबो चीनी खेत ओनिनी खेत बनि खेत जत नाखा आइन ताइन ब्राउनी यागो Tini jodi nara u 40 anniversary of 6th schedule day afro dabi klaya tong nara u se tong maya nara ni amani ko pasagla tiprasa rok ni ko nara sai mayong nai ko borbo mayong nai ko borbo kroi kha puro school ro ko borbo kroi ai chung se ko borbo bai ma prung nai mai dabi khlai ble लामा रोक थाङै नगेन जमते तिनि करैखा द्राव कुमार yang bobo करैखा सेवाचरण बाबू करैखा ताइ चिनि बयस गनारो करैखा चिनि जूनियर को करैखा आरो रविंद्र देव वर्मा बोबो कचा मंत्री बोबो करैखा नि नगेन बाबू ओमियो रोबा तबक चिनि चेयरमैन नो स्टूडेंट नि बराव न चुंग मांगा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मा खलैखा कोबरो बाय मा प्रंगनाय तिप्रसा रोगनि कोबरो अब कमाय से थांग रखा टाउन कोबरो साखले माला चिवो जों फाय मा साखा आंबो कोबरो रोंय सका जेलो बायनाय बा थाम हाफा रोंय थां आंबो कोबरो जेलो हाफ खांखले बचिन तिप्रसा रोग से मा जुबले हा साइकलाय मणिपुर मारम जागो तिनि लैंड रेस्टोरेशन त्रिपुरा लैंड रिवेन्यू लैंड रिफॉर्म एक्ट 187
tabok abo tongo ketini mostly chini borok constitutional chung respect khlayo Bharat Sambidan ni to chung andolon ma khlayo ang guri laimani kri tongkha 6th schedule 5th schedule ano voinai rom jakha chung joto rom jak nai ongoi tong khabara ani pal ro senior ro ang ogal Sambidan ni kogro bhai no rom nai do ke yang powerful political party ro je borok yang baireni refugee tup nai ro barabo khomata opportunity tiprasa ro bibhinna lama thai brown support khayo chakri man nai rang man nai yang chini tiprasa ne ostito kamai thango abo kono dol ka isana chung samalojona khaimani ya jeta ground level ground situation abo jodi narao pok khanglai onek durbagyo nai boni bagai tini 40 বছর অব পালাইখা 40 বছর সাকাং जों जे 30 বছর আন্দোলন খাইমানি আবো কেউ সিও মই থাংখা তাবো আবনি বগে আং বয় কাইসা সুইমানি বকুর ফাইনাই আং সাইমাইয়াকো जों रिरिखा आरो जत्तो जों जे खाइमानि रक आरो सुइजाक तंनाय जिनि त्रिपुरा ओ जिनि काइसा इतिहास जों माखलांनाय नामो सयतो माने सिवै नाराव next generation ro tini ADC payam glai almost 5 to 6,000 employees where would one be your fate naro tamong khamu nung je dormo khlai di je party khlai di ai pure no chakri mamble ro tawok jong jodi bana upgrade khai union territory tung state tung abo legislative ground jodi ong glai tai bo kabang chakri man nai. It is a system, democratic system. Nobody can avoid it. Nobody can stop it. उनके बहुत जगह तुम दे रखा शादी तुम संशोधन खाई ना किंतु नों जे तुम मने नों जे देरा या तो ही देरा तो ते अंग देरा या हिंगलाई नों संशोधन ना होते नहीं बार बार अंग साओ कैसा एग्जाम्पल जो आगरतला अंग अरुंधति नगर थुओ बाजुबन रियांग बाबुराव बाय बिसना कायसा द्रा बाबुराव बाय बिसना कायसा हाय मथाल प्रां मातुओ थामपुय फाइबनो गुंदार अक्रै ताय अरनि आगरतलानि आम्बासा थांनानै गलाय खक्सा मासा नांगौ बांला बाय 1.5 टाका ना पर ट्राक साकारक माकाव थाङो 4 घन्टा नांगौ आगरतलानि आम्बासा 4 घन्टा नांगौ तिनि 2 घन्टा गाय मा सखा differences अब कैसा वाना नहीं रजा बा 500 रंग बाई 500 रुपीस बाई आगरतला कोलकाता दिल्ली कोलकाता मेल तभी सा आगरतला फिरोग मानो 500 रंग बाई आप आगरतला कोलकाता 125 दाकोटा सिंगल इंजिन प्लेन थांगो 125 एयरपोर्ट ने रेलवे 25 टाका उंगलाई जों सब माना रिक्शा बाई के कोलकाता टू दिल्ली कालका मेलो 70 रुपीस 70 टाका आरो काओ थांगो आरो दिल्ली खोक्सा मासा बाई जों माइ चावो आरो काली मंदिर दिल्ली नि थुनानै पासि कानांगो खोक्सा सिकी आइतेर जों मा खायो जरा जरा रेल रिजर्वेशन करयो पुरो ताइलेम तुइलुम करय ब्लाम सेबो आरो रोटट करे हाय खायजा करे जों दुयाना चाराना खाय अबनो लेबार नरि हुलि रंग नरि खाय क्राप तंदि दो सारिनो बराबो क्राप तंग खाय यापं बाय आइ ज्लिक खाय जों हाब्रिबो ताइलेम तुइ बिसिङो जागा क्रिखा जेमा चरन बाबु ओ अबले माया आइनो तो भाबलेबो आंले जे भाइ फनो दाखानो उलुबिनि जागो रमय मासखा 500 रां बाय दिल्ली अप डाउन अब नॉट इमेजिनेबल तिनि जतन बरो लाथाय दे प्लेन बाय माथा मोचे
too much pleasure lover. Keboni bagai, aboni osuk jung khaimani bai, tini je bolong thangai fight khainai silai bai, abobo barau Indira Gandhi ni brain jora sogai tongka, okay, brau Tripura bo brau wikongka, Delhi sarkar ro Tripura bo kerika, brau ni foundation kamai tong tetongka, kamase kamaka, apro jung payai. Lele lulu ngai ma baca ka political gay. Aboni bagai Indira Gandhi batong ngai no. ADC dikrai jeng thoiri na hinai rok tai himaya. Tini o hinai rok se jeng no rupre woi jeng pal khlai lai no. Oi tong hap litabo. Friends, younger. Narauni vision ma tong lai nang nai. 40 বছর নি উলো নং তামো সানাই নিনি ক্যারিয়ারো নং বরুয়ং মানো চলাং মানো जों हायतै बक बरबा তিনি 40 বছর উলো जों एन्जॉय खालाय मानो because we fought the fight faithfully. I fought a good fight. I finished my course. I have kept the faith. Bistotote ang juddo khlaika lorai khlaika. I have succeeded. So I am the happiest, lowest person for longest period of time. But I am the happiest. But I am the lowest today. In capacity in position I am the lowest. Mia bang saka. Communist rok tongo, Congress rok tongo, chini borok tongo. I fought 56 years. Who fought communists? You never fought. You fought for your ideology and your peoples to be settled here. Communist bumungoi, onek borok brownie, communism thik khlaika, Congress thik khlaika, kintu brownie makhang sol nai rong no, bhaya chukri nai. It was their prime objective. Nini ani long jable, kok borok se masagra he nung agor tolau. Keu bisas khlaika narao. It was a fact. I fought a good fight. I have finished my course. Today it is 40th anniversary of foundation of 6th schedule. Okay? Taita monanga. My challenge to you, what you are going to boost after 10, 20, 30, 40 years. Nunetamos anay. Today you are children, today you are student, or businessmen, or some other professional. But after certain period of times, you will have to recollect your period, your past history. Nung letamos anay, 40-50 ni bosor ni ulo, nung kormachari ong tung, jisa je bong tung, nung tamos anay, into chung fight laika. Tini, onek orok, side bosorok, ongnay rok lendaro, nishta pura student ongnay, student, जों एक लोग फाइट खाई खाती नहीं अनेक स्टूडेंट मेडल करेगा